100 साल पुरानी कार का राज एपिसोड 2। दादा की डायरी का पहला राज। हमजा के हाथ कांप रहे थे। उसने एक बार फिर डायरी के पहले सफ़े को गौर से देखा। उस पर साफ अल्फाज में लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम मेरे खून से हो। नीचे सिर्फ एक नाम दर्ज था, अब्दुल रहमान। ये उसके दादा का नाम था। हमजा की आंखों में हैरत नज़र आ रही थी। वो आहिस्ता से ज़मीन पर बैठ गया और डायरी का दूसरा सफ़ा खोला। उसमें लिखा था, मैं यहाँ ख़जाने की तलाश में नहीं आया था, मैं इस राज को दुनिया से बचाने आया था। अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो तुम समझ लो कि वक्त दोबारा आ चुका है। लेकिन याद रखना, ख़जाने से ज़्यादा ख़तरनाक वो ताकत है जो इस ख़जाने की हिफाजत करती है। हमजा ने बेख्तियार इर्द गिर्द देखा। गार पहले से ज़्यादा खामोश थी, लेकिन वो खामोशी भी अजीब लग रही थी, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा हो। उसी लम्हे गार के अंदर से एक गूंजदार आवाज़ आई, तुमने पहली आजमाइश मुकम्मल कर ली, लेकिन असल सफ़र अब शुरू होगा। हमजा ने फ़ौरन टार्च ऑन की। रोशनी सामने आ गई, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ खाली राहदारी और उसके आखिर में एक बहुत बड़ा पथरीला दरवाज़ा। दरवाजे के दरमियान एक सुनहरी निशान बना हुआ था, वही निशान जो उसके नक्शे पर भी मौजूद था। हमजा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। दीवारों पर सैकड़ों मशलें जल रही थी। हॉल के बीच में एक पथरीला मुजस्मा खड़ा था। उसके हाथों में एक चाबी थी और उसके कदमों के नीचे लिखा था, सिर्फ सच्चा वारिस ही ये चाबी उठा सकता है। हमजा ने एक लम्हे के लिए गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने चाबी को छुआ, पूरा हॉल ज़ोर से लरजने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और मुजस्मे की आंखों में सुर्ख रोशनी जल उठी। हमजा एक कदम पीछे हटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर का मुजस्मा आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा। पहले इसकी उंगलियां हिलीं, फिर उसका सर, और फिर उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। वो आंखें सुर्ख आग की तरह चमक रही थीं। हमजा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी पत्थर के मुजस्मे को ज़िंदा होते हुए देखा था। मुजस्मे ने भारी आवाज़ में कहा, अगर तुम वाकई वारिस हो तो अपने दिल से खौफ निकाल दो, क्योंकि खौफ रखने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ये कहकर मुजस्मे ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर 3 छोटे पत्थर रखे थे, एक सुर्ख, एक नीला और एक सब्ज। मुजस्मा बोला, सिर्फ एक पत्थर सही है, गलत इंतखाब हमेशा के लिए उस गार का कैदी बना देगा। हमजा ने तीनों पत्थरों को गौर से देखा, फिर उसे अपने दादा की डायरी की एक बात याद आ गई, रोशनी हमेशा नीले निशान की रहनुमाई करती है। उसने फ़ौरन नीला पत्थर उठा लिया। अचानक पूरा हाल रोशन हो गया। मुजस्मे की आंखों की सुर्ख रोशनी ख़त्म हो गई और उसके पीछे की दीवार आहिस्ता आहिस्ता 2 हिस्सों में तकसीम होने लगी। दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता था। वो रास्ता पहले से भी ज़्यादा पुरअसरार था। उसकी दीवारों पर सोने की बजाय अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थीं। उन तस्वीरों में ऐसे लोग दिखाए गए थे जो एक चमकते हुए संदूक के सामने घुटने टेके खड़े थे, लेकिन अगली तस्वीर में वही लोग पत्थर के मुजस्मों में तब्दील हो चुके थे। हमजा ने हैरत से सरगोशी की, क्या ख़जाना वाकई इंसानों को पत्थर बना देता है? उसी वक्त उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक ठक। ये आवाज़ मुसलसल करीब आ रही थी। हमजा ने फ़ौरन अपनी टार्च बंद कर दी और एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गया। चंद लम्हों बाद एक स्याह कपड़े पहने हुए शख्स हाथ में जलती हुई मशाल लिए वहाँ से गुजरा। उसके गले में वही निशान लटक रहा था जो नक्शे पर बना हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बोला, वो वारिस आ चुका है और अब ख़जाने का आखिरी दरवाज़ा जल्द खुलने वाला है। हमजा ने सुनकर हैरान रह गया। उसने जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये लोग कौन हैं और इन्हें मेरे आने का पहले से कैसे पता था? उसी लम्हे उस शख्स ने अचानक चलना बंद कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और सीधा हमजा के पीछे की जगह की तरफ देखने लगा।
حمزہ کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ سیاہ کپڑے پہنے شخص آہستہ آہستہ اس چٹان کی طرف بڑھنے لگا جہاں حمزہ چھپا ہوا تھا۔ غار میں مکمل خاموشی تھی، صرف اس کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ میں ٹارچ مضبوطی سے پکڑ لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ پکڑا جائے گا، مگر جیسے ہی وہ شخص چند قدم کے فاصلے پر پہنچا، اچانک غار کے دوسرے سرے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پوری غار لرز اٹھی۔ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے شخص فوراً مڑا اور تیزی سے دھماکے کی طرف بھاگ گیا۔ حمزہ نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ جان گیا کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ احتیاط سے باہر نکلا اور اسی راستے پر چل پڑا جدھر وہ شخص گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بہت بڑے گول ہال میں پہنچا۔ ہال کی چھت اتنی بلند تھی کہ اس کا آخری حصہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دیواروں پر قدیم مشالیں جل رہی تھیں اور درمیان میں ایک عظیم پتھر کا دروازہ کھڑا تھا۔ اس دروازے پر 3 قدیم نشانات بنے ہوئے تھے، پہلا شیر کا، دوسرا عقاب کا اور تیسرا نشان ایک سنہری چابی کا بنا ہوا تھا۔ حمزہ نے حیرت سے دروازے کو دیکھا۔ اسی وقت اس کی جیب میں رکھی دادا کی ڈائری خود بخود کھل گئی۔ ایک نیا صفحہ سامنے آیا جس پر پہلے کوئی تحریر موجود نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ الفاظ ظاہر ہونے لگے۔ اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو سمجھ لو کہ تم آخری وارث ہو۔ اس دروازے کے پیچھے خزانہ نہیں بلکہ وہ راز ہے جس کی حفاظت ہماری نسلیں کرتی آئی ہیں۔ حمزہ حیرت میں ڈوب گیا۔ آخر ایسا کون سا راز ہے جسے 100 سال سے چھپایا جا رہا ہے؟ اس نے دروازے کے قریب جا کر ہاتھ رکھا۔ اچانک پوری غار میں زوردار گونج سنائی دی۔ دروازے کے سامنے زمین پھٹنے لگی۔ زمین کے اندر سے 5 سیاہ لباس پہنے محافظ نکل آئے۔ ان سب کے چہروں پر سنہری نقاب تھے۔ ان میں سے سب سے بڑے محافظ نے گرجدار آواز میں کہا، ہم محافظ غار ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ غلط شخص کبھی اس راز تک نہ پہنچے۔ حمزہ نے ہمت کر کے جواب دیا، میں خزانے لوٹنے نہیں آیا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے دادا نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی تھی۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر سب نے بڑے محافظ نے اپنی گردن جھکائی اور کہا، اگر تم واقعی عبد الرحمن کے پوتے ہو تو کل سورج طلوع ہونے سے پہلے تمہیں آخری آزمائش مکمل کرنا ہوگی۔ اگر کامیاب ہو گئے تو دروازہ خود بخود کھل جائے گا، اور اگر ناکام ہوئے تو تم بھی ہمیشہ کے لیے اسی غار کا حصہ بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر 5 محافظ دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ حمزہ نے آخری بار اس عظیم دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے دروازے کے نیچے سے سنہری روشنی کی ایک باریک لکیر باہر نکلی اور دوسرے دروازے کے پیچھے سے کسی بہت بڑے صندوق کے بند ہونے کی آواز آئی۔ حمزہ سمجھ گیا وہ اب خزانے سے صرف ایک قدم دور تھا۔